Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Visotskom manastiru koji se nalazi u Serpuhov. Bila sam u ovom manastiru 2018. kada sam išla na pokloničko putovanje kroz Rusiju i 2 puta smo noćili u ovom manastiru. I sad da vam ispričam moje utiske vezano za ovaj manastir. Prvo, kada smo prvi put dolazili, već je bilo poslije podne i oni su nas vodili najprije u crkvu manastirsku. Uopšteno manastirski kompleks je stvarno velik i ima još jednu crkvu mimo glavne crkve. Ono što je interesantno jeste da si moraš penjati u stepenice da bi onda ušao u crkvu, ali te stepenice su toliko velike da se i nažalost desilo da jedna žena u našoj grupi se razbila na tim stepenicama, ali dobro je, nije ništa slomila, tako da je to morate paziti kada budete u ovom manastiru, eto da su te velike stepenice koje mogu da budu velika prepreka. U crkvi su se nalazili mošti, a ja u tom momentu nisam znala koji svetitelj je u pitanju. Uglavnom mi smo se poklonili i poslušali što je vodič govorio vezano za istoriju manastira. I onda smo svratili u manastirsku prodavnicu, tamo sam uzela također neke sitnice, a i našla sam jednu ikonu koju sam uzela. I svetitelj je bio na toj ikoni sveti Atanasije Visotski mlađi. I ono što je također interesantno da ispod crkve ima jedna mala vrata. Kad prođeš kroz ta vrata se nalazi jedan kovčeg od drveta. I mi smo se tu naravno isto poklonili, ali nam nisu rekli, makar ja tad nisam shvatila, da se u tom kovčegu niko ne nalazi. I da upravo onaj svetitelj koji smo u crkvi cjelivali, da je to bio njegov grob. I da onaj svetitelj na onoj ikoni koju sam kupila, da je upravo to taj svetitelj. To sam tek kasnije saznala kada sam se informisala o žitju ovog svetitelja, ali je to tek bilo poslije putovanja. Ono što je isto bilo interesantno jeste da su nas smjestili onda u konak gdje smo noćili i to je bio prvi put da smo toliko puno ljudi noćili u jednoj prostoriji jer su bile sobe po 16 kreveta, a krevete su bilo ne znam kako se kaže na srpski, dupli krevet. Gore može neko da spava i dolje može neko da spava, ali to je bilo totalno od slabog materijala, nekog metalnog koji se mrdao, tako da ako neko gore spavao i okrećao se i cijeli krevet se okrećao, tako da smo se nekako i nesigurno osjećali da će neko da propadne iznad nas. A ono što mi se uopšte nije dopalo jeste oni mještani koji se nalazi okolo manastira, jer upravo u toj noći preko puta manastira u jednoj kući se vršila neka glazba, neka party, a muzika je bila toliko glasna, ja ne znam stvarno kako to monasi mogu da izdržu, ali je stvarno bilo veoma i bez respekta prema monasima da tako glasno muziku puste i svjetla su se vidjela iz te kuće i to mi se uopšte nije dopalo. I drugi put kada smo dolazili u ovaj manastir jeste kada smo se vraćali nazad prema Ukrajini, smo također ponovo svratili taj manastir i ponovo noćili tamo, tako da smo bili već upućeni kako to sve izgleda i znali smo oprez vezano za krevete. Jednostavno je to ipak bio jedan veoma interesantan doživljaj koji se neće tako brzo zaboraviti. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.